रंगापानी ट्रेन हादसा, मौत के मुंह से बाहर निकले संजय पाल ने बताया भयानक मंजर की आप बीती। न्यू जलपाईगुड़ी संलग्न रंगापानी में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया था। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि काफी लोग घायल हुए हैं। वहीं ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस भयानक मंजर को देखा और अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उनके मन से इस हादसे का डर अभी भी नहीं निकल रहा। कंचनजंगा एक्सप्रेस में जब यह हादसा हुआ तब उस ट्रेन में मध्यम ग्राम के रहने वाले संजय पाल भी मौजूद थे। वो मौत के मुंह से तो बच गए, लेकिन डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दरअसल संजय पाल जमाई षष्ठी पर जलपाईगुड़ी में अपने ससुराल आए थे। वो दमदम एयरपोर्ट पर काम करते हैं। उन्हें सोमवार को काम पर लौटना था, इसलिए वो जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन से सियालदह के लिए कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन इस दौरान ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके चलते वो घायल हो गए। बाद में उन्हें बरामद कर उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। उनके बाएं हाथ में चोट लगी है। संजय पाल ने बताया कि मैं ट्रेन के S7 बोगी में था, तभी दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के बाद मैं नीचे गिर गया और मेरे हाथ में चोट लग गई। मैं खुद ही कमरे से बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि चारों तरफ लोग घायल अवस्था में पड़े हैं, साथ ही कई लोगों की मौत हो चुकी है। बाद में मुझे बरामद कर उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए जलपाईगुड़ी लाया गया। इस भयावह हादसे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक उनके मन से डर खत्म नहीं हो जाता, वो ट्रेन की सफर नहीं करेंगे। संजय पाल ने कहा कि भले ही वो मौत के मुंह से वापस आ गए हैं, लेकिन वो इस मंजर को कभी नहीं भूलेंगे। संजय पाल আমার নাম। আমি দমদম এয়ারপোর্টে AISL এ আছি, এয়ার ইন্ডিয়া এয়ারপোর্টে। আতঙ্ক তো অনেকই রয়েছে মনের মধ্যে, অনেক ভয়ে রয়েছি আমি। এখন একটু নরমালাইজ হয়েছি। ওই সময় তো খুবই আতঙ্কে ছিলাম, মানে বুঝতে পারছিলাম না কি করব। তখন আমি S7 এ ছিলাম, আমার বগি সিট নাম্বার 30 ছিল, আপার বার্থ ছিল। তখন আমি উপরে ঘুমাচ্ছিলাম। তো তখন একটা খুব ফোর্সফুলি এরকম মনে হলো পিছন থেকে কিছু একটা ধাক্কা লেগেছে। তখন আমি রোল খেয়ে একদম সামনের দিকে চলে গেছি, যে আপারের যে রডগুলো থাকে, অ্যাকচুয়ালি সিটটা যেটার মধ্যে সাপোর্ট থাকে ওটার মধ্যে গিয়ে আমি হাতে বাড়ি খেয়েছি। ওই হাতের মধ্যে আমার একটু ব্যথা। ওখানে ওই NDRF এর টিম ছিল, অনেক SSB BSF। তো আমাকে NDRF এর টিম গাইড করলো যে এখান থেকে আপনি চলে যান, ওখানে রেস্কিউ গাড়িগুলো আছে, যেগুলো মেডিকেল কলেজের গাড়িগুলো ছিলেন, অ্যাম্বুলেন্সগুলো। ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে আমি মেডিকেল কলেজে গেলাম। মেডিকেল কলেজে হওয়ার পরে ওখান থেকে আমার বাড়িতে এসে আমার ভর্তি হতে বলেছিল, বাট আমি হইনি। আমি জলপাইগুড়িতে এখানে এসে আমি দাঁড়াই। ওখানে মানে অনেক লোক রাস্তায় ছিল, অনেক লোক দৌড়াচ্ছিল, অনেক আঘাত হয়ে গেছিল। তারপরে পিছনে যারা মারা গেছিল তারা সবাই দুজনকে টেনে টেনে বের করছিল। যারা গাড়ির নিচে ছিলেন অনেক তো চাপা পেরে স্পটেই মারা গেছেন। তারপরে তো ইঞ্জিনটা যে ছিল, ইঞ্জিনটা তো একদম বগির নিচে ছিল। তো দৃশ্যটা খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। এখন এটার মধ্যে কার দোষ আছে বা কার ফল্ট আছে সেটা তো গভর্নমেন্টই বলতে পারবে। আমরা তো একটা তদন্ত একদম করা উচিত যে কিভাবে এরকম হয়েছে, কারণ অনেক লোক আঘাত হয়েছে, অনেক লোক মারাও গেছে। সেই হিসাবে তার আউটপুটটা আমরা জানতে চাই যে এটা ট্রেনে যেতে হবে। এখন তো কয়েকদিন যাবো না, যতদিন ভয়টা কাটছে না, বাসে করেই সফর করবো।